Ladies and gentlemen, Para hadirin sekalian, on this joyous occasion, allow me to speak about a culture heritage that is our nation's pride, namely batik. pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbicara tentang warisan budaya yang menjadi kebanggaan bangsa kita, yaitu batik. Batik is not just a piece of clothes, but also a symbol of identity and Indonesia's rich culture heritage recognized worldwide. Batik bukan hanya sekadar kain, tetapi juga merupakan simbol identitas dan kekayaan budaya di Indonesia yang telah diakui di dunia. In 2009, UNESCO recognized batik as a masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Pada tahun 2009, UNESCO mengakui batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. This recognition affirms that batik holds extraordinary artistic and historical value and is essential to preserve. Pengakuan ini menegaskan bahwa batik memiliki nilai seni dan sejarah yang luar biasa, serta penting untuk dilestarikan. Batik has existed since the era of kingdoms in the archipelago, and each motif carries a profound philosophical meaning. Batik telah ada sejak zaman kerajaan di Nusantara dan setiap motifnya memiliki makna filosofis yang mendalam. For instance, the parang motif symbolizes courage and strength, while the kawal motif reflects the desire to achieve perfection. Misalnya, motif perang yang melambangkan keberanian dan kekuatan, serta motif kawung yang mencerminkan keinginan untuk mencapai kesempurnaan. Every stroke and color in batik conveys stories and rich philosophies, reflecting the values, morality, and spirituality of Indonesian society. Setiap goresan dan warna dalam batik menyampaikan cerita dan filosofi yang kaya, mencerminkan nilai-nilai kehidupan, moralitas, dan spiritual yang masyarakat Indonesia. However, behind its beauty and historical value, batik is also the result of the hard work and dedications of artisans who devote their lives to preserving this tradition. Namun, di balik keindahan dan nilai historisnya, batik juga merupakan hasil kerja keras dan dedikasi para pengrajin yang mengabdikan hidup mereka untuk melestarikan tradisi ini. The process of making batik requires meticulousness, patience, and high skills. Proses pembuatan batik memerlukan ketelitian, kesabaran, dan keahlian yang tinggi. From selecting materials, applying wax with a canting to dyeing, to drying, each stage requires special attention to produce high quality batik. Dari pemilihan bahan, percantingan, pewarnaan hingga proses pengeringan, setiap tahap memerlukan perhatian khusus agar menghasilkan batik berkualitas tinggi. In this era of modernization, we face significant challenges in preserving batik as a cultural heritage. Dalam era modernisasi ini, kita menghadapi tantangan besar untuk melestarikan batik sebagai warisan budaya. Globalization and industrialization being substantial change in lifestyle and public preferences, which can threaten the sustainability of the batik tradition. Globalisasi dan industrialisasi membawa perubahan besar dalam pola hidup dan selera masyarakat yang dapat mengancam kelestarian tradisi batik. Therefore, we all have responsibility to safeguard and promote batik to remain relevant today. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mempromosikan batik agar tetap relevan di zaman sekarang. Firstly, we need to encourage the younger generation to love and learn about batik. Pertama, kita perlu mendorong generasi muda untuk mencintai dan mempelajari batik. Education about batik should be included in school curriculum so that our children can recognize and appreciate this cultural heritage from an early age. Pendidikan tentang batik harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sehingga anak-anak kita bisa mengenal dan menghargai warisan budaya ini sejak dini. Secondly, the government and society must work together to support batik artisans through training, marketing, and financial assistance. Kedua, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mendukung para pengrajin batik, baik melalui pelatihan, pemasaran, maupun bantuan finansial. Thirdly, we can all contribute by wearing batik
batik in our daily lives and at official events so that batik is not only a symbol of pride but also a part of our identity. Ketiga, kita semua bisa berkontribusi dengan memakai batik dalam kehidupan sehari-hari dan pada acara-acara resmi, sehingga batik tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga bagian dari identitas kita. Ladies and gentlemen, Para hadirin sekalian, let us commit to preserving batik as an invaluable cultural heritage. mari kita berkomitmen untuk melestarikan batik sebagai warisan budaya yang tak ternilai. By doing so, we are not only maintaining the tradition and pride of our nation, but also passing on this cultural wealth to future generations. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga tradisi dan kebanggaan bangsa, tetapi juga mewariskan kekayaan budaya ini kepada generasi mendatang. Batik is our identity, and it's our duty to care for it with love and pride. Batik adalah jati diri kita, dan tugas kita adalah merawatnya dengan penuh cinta dan kebanggaan. This concludes my speech. Thank you for your attention. May God Almighty always bless our effort in preserving this cultural heritage. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati usaha kita dalam melestarikan warisan budaya ini.